Hello and good evening. Welcome to this evening's bulletin on Goa 365 with me, Amanda Alfonso. On the penultimate day of the monsoon session of the State Legislative Assembly, the opposition grilled the Minister for Water Resources, Philip Neri Rodrigues, on the issue of illegal bore wells. The opposition also came down heavily on the Power Minister, Alexio Sequeira, on the issue of street lights in the various constituencies in the state, as well as the discrepancy in domestic electricity bills. The Poingani MLA Ramesh Tavadkar questioned the Water Resources Minister Philip Neri Rodrigues as to whether any mechanism was in place to permit the drilling of new bore wells in the state. Speaker sir, म्हाका मिनिस्टरान जाणून घेवपाक जाय म्हणजे तुम्ही बोर वेल तुवें खोदले वता की ताका कितें कंडिशन बी आसा काय कितें बाबा त्याच बरोबर त्यो कितल्यो मारप ताका लिमीट त्याच बरोबर त्यो मारता आसतना कितले चार्जीस पे करता हे सगळे हातूंत हे सगळे मॉनिटर कोण करता ह्या प्रश्नाचें उत्तर म्हाका मिनिस्टरान दिवचें. स्पीकर सर, तुमचे MLAचे नदरे काडपाक सोदता पळय सद्यार दिस इज कमिंग अंडर द रेग्युलेशन ऑफ ग्राउंड वॉटर रेग्युलेशन एक्ट ऑफ 2002. This act has come into force in 2002. Thereafter, we have established a ground water cells, north and south, in the year 2003. And ते उपरांत आमी मागीर शेड्यूल एरिया म्हणून डिक्लेअर केलो. And त्यो गेल्ल्या वर्साक 2007 we have declared schedule areas under this act. So under this act there is a authority that is called groundwater cell, and the groundwater cell monitor kota जो कोण applicant asa ground bore well marpacho, he has to approach to the groundwater officer and accordingly he has to complete the formalities. म्हणजे त्याचा जागो कितें, then we will check the yield. ते बांयक थिंगा उदक मारपाची पाणी yield आसा आनी जाल्यारूच आमी ताका परमिशन दितले. जर तर yield ना, थिंगा पाणी मेळपा शक्यताय ना जाल्यार आमी तांकां परमिशन दिना. स्पीकर सर, म्हाका दुसरो क्वेश्चन विचारपाचो आसा की हांगा तुमी जे परमिशन जे दिल्यो ज्यो बोरवेल त्यो 29 आसा आनी एक्झिक्यूट केल्ल्यो आसा तो 64. तातूंत इल्लिगल ज्यो आसा 35 मेळटा की हाजेर तुमी कितें एक्शन घेतली काय कितें की तुमीच मग दाखयल्लें आसा. त्याच बरोबर फाटले हाका असेंब्ली एक क्वेश्चन विचारिल्लो की वेर्णा इंडस्ट्रियल इस्टेटींक कितल्यो बोरवेल आसा. आत्तां हांगा दिल्ले आसा तुमी 34 आनी आदलें जें आन्सर जें आसा ते तातूंत 94 बोरवेल मारी आशिल्ल्यो की हांगा ज्यो पयलीं 94 मारिल्ल्यो की आतां 34 हांगा जाल्यो कश्यो. सर, मान्य आमच्या आमदाराक रमेश तवडकराक हांव एप्रिशिएट करता कित्याक हें सामकें म्हत्वाचें क्वेश्चन, व्हेरी पर्टिनंट क्वेश्चन टू माय डिपार्टमेंट. आनी हेजेर सगळी चवकशी करता आसतना म्हाका गमन येयलें की थोड्यो वेल्स जे इंडस्ट्रियल एस्टेटान की आमचें एक्ट इश्टीं पयले ते गोवा इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनान दिल्ल्यो आसा आनी ते पासत आमी टायम एंड एगेन आमी तांकां बरयता आसताले तेंचे फील्ड मॅनेजरांक तेंचे मॅनेजरांक की आमकां दिया इन्फॉर्मेशन कितल्यो वेल तेमी दिल्या, कितल्यो वेल विदावट परमिशन आसा. आनी अशे तरेन आमी एस्टॅब्लीश केल्ले आसा की थोड्यो वेल इलिगल आसा इवन आफ्टर कमिंग दीस ग्राउंड वॉटर रेग्युलेशन एक्ट इंटू फोर्स. सो तेजेर आमकां फावो तें कॉपरेशन हे गोवा इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशना कडच्यान मेळना आनी तेरो आसतना आमी फाटीं लागून थोडें इन्फॉर्मेशन तेणी दिलां आनी तेमी स्पश्ट केलां की थोडे परमिटेड नॉट परमिटेड. आनी एज रिगार्ड्स टू वेर्ना इंडस्ट्रियल एस्टेट तेंचे मॅनेजरान जो फील्ड मॅनेजर आसा तेणें आमकां इन्फॉर्म केलां कितल्यो वेल इलिगल आसा त्यो इलिगल बोर वेल्स एट वेर्ना इंडस्ट्रियल एस्टेट त्यो सुमार 17 आमकां रेकॉर्डा प्रमाणे आसा. Speaking on the issue, the leader of the opposition, Manohar Parrikar, asked the Water Resources Minister to initiate action against industries utilizing water from illegal bore wells in the vicinity of the industrial estates. ताजे 2 असेंब्ली पयलीं रिप्लाय दिल्लो 94 बोर वेल एक्झिस्ट इन वेर्ना इंडस्ट्रियल इस्टेट. हांगा फक्त आतां 34 दाखयता. द एक्ट अलाउज यू टू पनिश द कन्सर्न पर्सन. So if they are not giving, send them to jail. Why you are keeping quiet? बरेपणान हें जायना. बरेपण 6 म्हयने, बरेपण वर्सभर. आतां एक्ट इम्प्लिमेंट जावन 6 वर्सां जालीं. स्पीकर सर, these bore wells in Verna is depleting the level of water for people around Nagwa. सगळे जे कोण आसा तुज्या फाटल्यान बसला काय विचार. लोक मारता उयेल थंय उदका ना बायक म्हणून.
आनी तें सगळें उदक ओडीत आसता आनी तातले भितरले काही जाण इतले आतां पळय हो कंपनी हांव तुका वाचून दाखयत जाल्यार नांवां म्हणटलो घेतलो डायनाजेट रयेजा कॉर्पोरेशन दीज आर व्हेरी न्यू कंपनीज डायनाजेट इज less than 1 year old कंपनी रयेजा इज लास्ट 2 years एसीझेडचो हे सिप्ला 3 दाखयल्या जुवारीक हांगा 2 दाखयल्या स्पीकर सर हांव मिनिस्टराक सांगूंक सोदता की जुवारीच्या हातून 50 वयर बोरवेल आहा खबर आहा तुका मोर दॅन 50 इन दॅट प्रॉपर्टी इटसेल्फ मुद्दम वचून चॅक करते सबंद जुवारी नगर एरियेन म्हणजे हाजो अर्थ डिपार्टमेंट ग्रावंड वॉटराच्या संदर्भात एक्ट जायना will you give us guarantee at least now that within certain period you will ensure that every borewell at least industrially used उदकाक पिवपाचें उदक आसल्यार सोड म्हणटा is properly registered and you monitor the ground water कारण तुवें म्हणला सकयल ग्रावंड वॉटरचे लेवल पळयतलो म्हण आपूण दर वर्सा. The Speaker Pratap Singh Rane gave his suggestions to counter the problem of illegal bore wells in the state. Best thing would be to request the PWD Minister to increase a unfiltered water plant. You see, without filtrations, have a separate pipeline for industry. Yeah, that can be So the alternative. they can take as much water as they want because they are not getting water, they are boring wells. They have got a lot of investment there. No, they can give bore. enough. They can bore, but he has to give permission. They have to you apply have to give for permission, no doubt, but let them also get, so there will be income for the government. We can, And you don't have to filter the water. You tell them they can take it for the gardening, they can take it for Speaker sir, as per act, and things like Speaker sir, as per act, for the first offence, the fine can be 5,000 rupees. For the second and subsequent offence, with imprisonment for a term which may extend to 6 months and or with fine which may extend up to 10,000 rupees every time. Why he is not using this page 20 actaची? sir, as act प्रमाणे आमकां strict action घेवपा जाता. But Speaker sir, जाल कितें पयलीं थोडी permission दिवपा आसलोली. आतां घेयनासतना ज्यो बांदल्या, we can inspect that. We can inspect and take action on the illegal wells already So existing. we are Following continuous demands by the opposition leader to initiate action against the violators, the Water Resources Minister agreed. थंय लॉयर सारको अपॉइंट करना तूं एक्शन घेना कितें चल्लां हें Speaker sir, काय घाल भितर I will initiate action as per the act within 6 months as suggested by Yes. leader of opposition. स्पीकर सर आणि The Perne MLA Dayanand Sopte pointed out to the discrimination in the allotment of tube light fixtures and sodium lamps to MLAs for use in their constituencies. The members of the opposition also grilled the Power Minister Alexio Sequeira on the same issue. And the minister assured the House that he would take corrective measures during the next allotment. ऑनरेबल मिनिस्टरान हांगा आन्सर दिल्ले आहा हांगा आन्सर वाचतना एक अजबाची गोष्ट लक्षात आयली ती म्हणजे रुलींग अँड ओपोजिशन हांगा जर आंकडे जे दिल्यात नंबर ऑफ फिक्चर डिस्ट्रिब्युटेड अँड सोडियम्स रुलींग पार्टी जे आसात तांकां 450 फिक्चर्स अँड 85 सोडियम्स वेरेज आमी जे ओपोजिशन जे आसा पळय हांकां जस्ट 150 फिक्चर अँड 15 सोडियम हांव नांवान वाचून दाखयता पणजी 150 फिक्चर 15 सोडियम मागीर म्हापसा सेम शिवोलीम सेम फातोर्डा सेम मार्मुगांव सेम मयेम सेम जवळ जवळ सगळ्यात ओपोजिशन म्हणजे 14 आसा हय मागीर पैंगीण आहा मांद्रे आहा शिरोडा सांगे काणकोणा सालिगांव बिचोली पेडणे सगळ्यांक 150 फिक्चरां आनी 15 सोडियम आनी बाकी जर पळयले बाकी म्हणजे रुलींगेचे जे आसात पळय 450 फिक्चर आनी 85 फोकस त्याच बरोबर बाकी आमचे तालिगांव सांताक्रूज हे आहात पण म्हाका दिसता हे जो इनडिफरन्स इन डिस्ट्रिब्युशन जो आसा पळय तो कित्या खातीर म्हाका ऑनरेबल मिनिस्टराक विचारचें दिसता की ओपोजिशनाचे जे आसात ह्या मतदारसंघांनी गरीब जाका आमी आम आदमी म्हणटात ते लोक ना काय कितें दुसरें एक विचारचें दिसता ह्या मतदारसंघांतले लोक पैसे भरिनात काय कितें जे 18 पैसे जे भरपाचे असतात त्या जाग्यार फक्त 5 पैसेच भरतात की म्हाका दुसरें एक हांव आरोप करिना की मिनिस्टरांनी आपल्या डिपार्टमेंटाक इन्स्ट्रक्शन दिला की ओपोजिशनातले जितले MLAs आहात तांचेर त्या मतदारसंघांनी काम करपाचें ना काय कितें
मिनिस्टरान मातशें एक्सप्लेनेशन दिवचें